tak din tak ge tak din tak ge tak it tu tak it வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி ரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரேமலு படத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் மக்களே. நாயின் மக்களே, நெருங்கிட்டோம் கிளைமேக்ஸில். இப்போ வந்துட்டு சச்சினும் ரேணும் வந்துட்டு சேர போகிறாங்கன்னு தெரியல. இந்த கிளைமேக்ஸில் நம்ம பார்த்துடலாம் மக்களே. வேற மாதிரி இருக்க போகுது. ஆனால் ரேணுக்கு வந்துட்டு சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு பாசம் வந்துருச்சு சச்சின் மேலே. போன பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, அழுந்திருப்பாங்க. சச்சின் வந்து ஃபோன் பேசுறது மேலே வேற மாதிரி இருக்க போகுது மக்களே. கடைசியில் வந்துட்டு இவங்க சேருவாங்க நான் நம்புகிறேன். என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லை, கடைசியாக நம்ம எங்கே முடிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆதி, சச்சின், அமல் டேவிஸ் வந்து 3 பேரும் வந்து பேசிக்குவாங்க பாருங்க. என்ன விஷயம்னா இந்த விஷயம் தான் மக்களே. ஏன்னா சச்சினும் அமல் டேவிஸும் வந்துட்டு கூடிய வர்றது ஆதிக்கு வந்து பிடிக்கல. எதுனால நீ வந்துக்கிட்டே இருக்க, எங்கே போனாலும் வர்ற, உங்களோட குரூப் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த ஃபேமிலியை நீ உடச்சிட்ட, நீ ஒழுப்பு வந்துட்ட அப்படின்னு ஆதி வந்து கேட்பாரு. இதெல்லாம் எதுக்காக நீ செய்கிறேன்னு ஆதி கேட்பாரு. சச்சின் என்ன சொல்லுவார் பாருங்க, லவ் ரேணு மேலே லவ் மேலே தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார். ஆனால் பரவாயில்ல, நான் யூகே போகிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் பாருங்க. அங்கே தான் முடிஞ்சிருக்கோம். இப்போ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிற மக்களே. என்ன நடக்க போகுதுன்னு இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் மக்களே. வேற மாதிரி இருக்க போகுது இது கிளைமேக்ஸ். பார்த்துலாம் மக்களே, உங்க கூட சேர்ந்து பார்த்துலாம். பார்க்குறோம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்று நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இந்த 9வது பாட்டை பார்த்துடலாம் மக்களே. பிரேமலு படத்தை லெட்ஸ் அண்ட் கோ. സച്ചിൻ നല്ല മൂഡിലല്ല. എനിക്കെന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. സച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. അത് ശരി, മര്യാദക്കവിടെ മനസമാധാനമായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നീന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. അതാ തിരിഞ്ഞു പോച്ചേ. റിലാക്സ്. എനിക്ക് റീനോട് പ്രേമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചീപ്പ് ഷോ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല, റീനു എന്നോട് ഇവർ തന്നെ കൂട്ടിട്ട് വന്നത് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയലി സോറി ഗൈസ്. എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര നല്ല വൈബിലാണ്. തണ്ണി കുടിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലുള്ള തുറന്നു പറയാൻ സമയമായിരിക്കും. Now tell me, do you love me? No. സച്ചിനെ പറ്റി നിർത്ത്. റീനുവിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായി, എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓ, ഞാനൊന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലുള്ള പരിഭവം. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കും മാഡം. ആദിക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ? റീനു JKD നിർത്ത ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എടോ, എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അത്ര തന്നെ. Any reason? ഒരു 100 റീസൺ തരാം. എടോ, ആ ട്രിപ്പിന് തനിക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ ദേഷ്യല്ലേ താൻ അന്ന് ആ പ്രൊജക്ടിനോട് തീർത്ത്. എന്നിട്ട് പണി മൊത്തം എനിക്ക്. മീറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് മുങ്ങിയല്ലോ താൻ. Reenu, let me explain. I don't love you that Exactly. any reason I can അപ്പോൾ അന്ന് ലഞ്ച് ടൈമിൽ ഐ വിൽ മാരി ആദി എന്ന് പറഞ്ഞതോ? ആദി, ഇറ്റ് വാസ് എ ഗെയിം. അന്ന് ഐ വിൽ കിൽ സുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ സുബിനെ പോയി കൊല്ലണോ? എന്റെ ദൈവമേ. See guys, അയ്യോ, അതിനല്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. തന്റെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദിച്ചേട്ടന്റെ തൊണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഇവൻ എന്നോടുള്ള പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിനക്കെന്താണ് എന്നോട് പ്രശ്നം? தேவையா உங்களுக்கு அசிங்கப்பட்டாரு. ട്രിപ്പിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ യുവൻ ശങ്കരാജയുടെ പാട്ട് പാടിയപ്പോ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തല്ലിപ്പൊളി പാട്ടെന്നല്ലേ? அதுதான் முதல்ல சொன்னாரு. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പിടിച്ച് 2 ഇടി ഇടിക്കണമെന്നുള്ളത്. എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്തു വരണം. ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടരുത്. ഇപ്പൊ എന്റെ സകല ഷെല്ലും പൊട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ. I came prepared. Come. Fist fight. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തും. രക്തം കണ്ട ചില സ്ത്രീകൾക്ക് തലകറങ്ങും. എന്താണ് ആദിയുടെ കോമഡി സ്കിറ്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മിമിക്രിയും കാണിക്കും. എടാ മറ്റേ സാധനം ഇട്ടാടാ നിന്റെ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇത് നിന്നെ പോലെ കൊറേ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ. കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യൂക്കൊണ്ടല്ല, നാവിന്റെ ബലത്തില്.
നിനക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് പിള്ളേരെ അറിയാൻ പാടില്ല. സച്ചിനെ പോനെ செம்ம கலாய் பண்ற. പെണ്ണെ നീ നിർത്തിക്കോ. സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. നിർത്ത്. ഞാൻ നിർത്തണോ? പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തണോ? നീയല്ലേ തുടങ്ങി വെച്ചത്, ഇപ്പൊ നീ തന്നെ നിർത്തണം. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ ആം ലീവിംഗ്. ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പോടാ ഇറങ്ങി. സച്ചിനെ നിർത്ത്. അമ്മാടി അവ എടുക്കറാടാ യു ടേൺ. I'll show you guys where. ആദിക്കുട്ടാ അയ്യോ മമ്മിനോടൊന്നും പോയി പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. എടാ, ചതിക്കല്ലേ. മതി, നിർത്ത്. ഞാൻ പോയില്ലേ, ഇനി മതിയാക്കാം. ഓ നിർത്തി. ദേ ഇതൂടി ആടാ പകുതി ഇരിക്കുന്നതാടാ. தேவையா அவருக்கு டன் ഇതൊരു സുഖം. ഓ നല്ല സുഖം. അര மாதிரி അമ്മയെ കളച്ചു വിട്ടേര്. സച്ചിനെ, എടാ എണീറ്റ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ? എടാ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് പോവാ. ഏറ്റവും വീട്ടിൽ പോക്കെ ചെല്ലു. സച്ചിനെ, എടാ അവന്മാരവിടെ കിടന്നോട്ടെ, ബോധം വരുമ്പോ എണീറ്റ് പൊക്കോളും. ആരെങ്കിലും ഒരു തലണോ ഞങ്ങക്ക് തല ചായ്ക്കാനായിട്ട് വഴിയുണ്ടോ? എടാ Thank you, Miss Renu. Good night and goodbye. Hi, Damal. Hi, Bacha. Hi. Here you go. ഏ ഒയൂരോட വണ്ടി தானா? അത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന കാരണം ഫോൺ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടേക്കുക. ഇവിടെ മുതലാ. ആ എടാ ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാ, ഒരു ജാക്കറ്റാ. റീനു, നീ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കല്ലേ? അമ്മ ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ്. എടി എന്നാ ശരി, എന്നാ വാടാ പോവാം. എടാ ഞാൻ വന്നോട്ടെ. എന്നാ കേറണെങ്കിൽ വേഗം കേറുന്ന സമയം പോയി. അത് നീ അറിയണ്ട, മിണ്ടാട്ടിരിക്കടാ. സച്ചിനെ, അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സച്ചിൻ, അമൽ, അവന്മാരാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അവന്മാരുടെ രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാലം തല്ലി പിടിച്ച്. കൂട്ടത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവളെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവക്കുള്ള ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തോളാം. മറ്റൊരുത്തരുണ്ടല്ലോ കണ്ടാച്ചൻ, അവനെ എനിക്കറിയില്ല. ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ണൂത്ത് പിടിച്ചേ. വളമിടിൽ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടനും കയറി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവന്മാരോട് പറയായിരുന്നു തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇല്ലടാ, ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി പോലും അറിയില്ല. ഓ, നമുക്ക് അവന്മാരെ അവിടെ വെച്ച് കൂട്ടാം. ശരി കുട്ടാ. என்ன பண்ற பாருங்க ஆதி.
വില്ലേസം പண்றாரு மக்களே. ചെന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാ. എടാ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് നീ ആദ്യം അകത്ത് കേറ്. എന്നിട്ട് ലഗേജ് അവിടെ കൊടുക്ക്. അല്ല ഏതോ പാസിന്റെ കാര്യം നീ പറയണ്ടായിരുന്നില്ല. എടാ അത് ബോർഡിംഗ് പാസ്. നീ ലഗേജ് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് നിനക്ക് അത് തരും. അവിടെ നമ്മള് ബെൽറ്റ് ഊരി കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ എടാ തത്തയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ രാവിലെ തന്നെ കുത്തിയിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചല്ലേ നീ എന്തോ അല്ല മനസ്സിലായി. എന്റെ പാന്റ് കുറച്ച് ലൂസാണ്, അതാണ് ഈ ടെൻഷൻ. എടാ ബെൽറ്റ് അവര് இது வேகமா வர்றாரு. ചെക്കാ. അതിനു മുമ്പ് എമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. എടത് 30,000 അടി മേളിൽ കൂടിയൊക്കെ പോണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നാട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും. അല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആർക്കവിടെ പ്രശ്നം? എടാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറവ് അപകടം ഈ കൊറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ കേട്ടു. മതി ഒന്ന് അടങ്ങും മോനെ. നീ കുറച്ച് നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചൂടം വന്നേക്കുന്നു. റീനു, നീ എന്റെ തനി സ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ലാട്ടാ. അത് ഞാൻ കണ്ടതാ ബൈനോക്കുലറിൽ കൂടെ. നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പോ? അയ്യോ എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം? പരമസുഖം. ഒരു പണിയില്ല, വീട്ടിലും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പതേ കണ്ണി കണ്ട രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനാ പിന്നെ പോവാതിരുന്നൂടെ? അല്ലടി, ഞാൻ കുറെ നാൾ കൂടി TFC നിൽക്ക. അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ മനസ്സലിഞ്ഞ് എനിക്കത് എഴുതരും. നോ മാൻ, TFC എനിക്കുള്ളതാ. എന്നോട് ചോദിക്കാണ് നീ പോവണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. നീ അവിടെ പോയി സർവൈവ് ചെയ്യില്ല സച്ചിനെ. എനിക്ക് പിന്നെ വേറെന്താ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്? അതുകൂടി പറ. ഗൈസ് നിങ്ങൾ പാനിക് ആവില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താ? കൊറേ നേരമായിട്ട് ഒരു എൻഡവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടും അവനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് വേറെ അത് ആദ്യയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ. വണ്ടി എടുക്കുക, അവന് നല്ല കണക്ക് വണ്ടി വിട്. നല്ല രാത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. സച്ചിനെ നീ ഇങ്ങനെ പാനിക് ആവില്ല. ഞാൻ ആദ്യോട് സംസാരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഹലോ ആദി. എന്താ അവന്മാരുടെ കൊലവിളി നടത്തുവാ. നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കാതെ. അവനിതൊക്കെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല അതിനെ. ആണല്ലോ, നിനക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. സച്ചിനെ ഒരുമാതിരി പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ ഈ പ്രാന്തം നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആണ്. சைக்கோவா நினைக்கிறவரு. അത് വിട്ട മോനെ ഒരു കൈ കറച്ചെന്ന് പറയുന്ന വടി കറക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തിട്ടുടൻ ചോദിക്കുന്നു. ஓ വേണ്ട, അവന്മാര് പേടിക്കണം. அவரு வண்டி போச்சா ஸ்கிடிங்க. പ്ലീസ് എന്തിനായി? കുറച്ച് നേരം മതി. തമിഴോ വാ വാ. എടാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ. നിന്റെ UK പോക്കൊന്നും മുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അഥവാ മുടങ്ങിയ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത്. പ്രശ്നമല്ലാതാ പിന്നെ നീ എനിക്ക് ഞാൻ ചെലവിന് തന്നോളാം. നീ ഹൈദരാബാദ് വിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കുറച്ചുനാൾ നീ ഇവിടുന്ന് മാറുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്? ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടാ. നീ ഇവിടുന്ന് പോയി ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാതൊക്കെ. എനിക്കത് മിസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അതവിടെ മുഴുവൻ പറയടി. ശരിയാണ്, എന്റെ പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നീ. പക്ഷെ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഞാൻ പറയാ, ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഫോളോയിങ് ഫോർ യു. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാവൂല. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. സച്ചിൻ, ഐ ലവ് യു. കണ്ണാലെ കണ്ണാകെ തൊട്ടപ്പോ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോയെന്റെ இந்த நேரத்துல இது வேணுமா? പോലെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടെന്റെ നീ ഉള്ളിലാകെ ஐயோ ட்ரிப் பண்றதா? സോറി
അത് ഇന്നലെ ഞാൻ മദ്യലഹരിയില് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. ചേട്ടനത് We can talk. ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല മോളെ, ഇനി ആക്ഷൻ ടൈം. അയ്യോ, അവളൊന്നും ചെയ്യില്ലേ? എന്നെ വേർക്കാൻ 100 റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക്, എങ്കിലത് 101ാമത്തെ റീസൺ. ആദ്യം അവനൊന്നും ചെയ്യല്ലോ പ്ലീസ്. ആദ്യം ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലീസ്. സ്ത്രീകളെ തല്ലിന്നുള്ള ചീത്തപ്പേര് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. യു നോ ഐ ആം മൈ സെൽഫ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ്. പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നാൽ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല. മാറി ചേട്ടാ, ആദ്യകൂട്ടാ എതിരാളിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി, അവൻ നിലം പരിശാലും. അയ്യോ കടല് അവര് കൊടുത്തത് അവർക്ക് ഏതായിരിച്ചു. കണ്ണേ പോച്ച് தேவையா? மேத்யூ தோமஸ் எங்க போனாரு தெரியல. സമയം யாருக்கும் வண்டி ஓட்ட தெரியாது. ஐயோ ஐயோ, എടാ ടൈമായി. നമ്മളെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടടി. ഓൾഡ് ഹൈദരാബാദ്, ന്യൂ ഹൈദരാബാദ്, പ്രസാദ് ഐമാക്സ്. എന്നിട്ട് ചാവാൻ പോണ നേരത്ത് മാത്രം തോന്നിയുള്ളൂ അല്ലോ നിനക്ക് ഐ ലവ് യു പറയാൻ. ഫസ്റ്റിനെ ഞാൻ മുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ നാക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പിടുത്തല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നല്ലാതെ എനിക്കത് മര്യാദക്കൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. നീ അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മര്യാദക്ക്. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഇനി സിംഗിൾ അല്ലല്ലോ. അല്ല, മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷനിലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെക്കന് സൗത്തിന്റെ മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വരൂലായിരുന്നല്ല. മതി ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിച്ചല്ലേ മദീന. പോയിട്ട് വരാം. ശരിടാ. മതി ചെല്ലു, ഇനി ലേറ്റ് ആവണ്ട. ചെന്നാ. ബൈ. இவர் இங்கதான் இருக்காரா?
കോളേജിലെ മറ്റേ ജോഷി എബിൻ ജോഷി എബിൻ ജോഷിക്ക് എന്ന് വീണത് എടി അതാ പ്രായത്തിന്റെ അവൻ എന്റെ കെയറിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാ പിന്നെ പോട്ടെ പുല്ലെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. ശരി വാണസ്റ്റ് നമ്മുടെ റീനുവിന് ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തേ. ഞാനീ ബിയർക്കാൻ താഴോട്ട് അറിയാൻ പോവാ. ഇതാരുടെ തലയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നോ അവനെ നീ കെട്ടും. கட்டണം. இது வந்து முதல் நடந்த சீன்ல ஓ அழகா முடிச்சிருக்காங்க மக்களே, வேற லெவலு. நல்லா இருந்துச்சு, படமே நல்லா இருக்கும் மக்களே. மக்களே நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு இந்த பிரேம் லூப் படத்தை மக்களே. கிளைமேக்ஸும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அந்த பார்ட் 9ல் கடைசியில் வந்துட்டு சேருவாங்க நினச்சேன், அந்த மாதிரி சேர்ந்துட்டாங்க மக்களே. சேர்ந்துட்டோட சச்சின் வந்துட்டு அவர் யூகே போயிட்டார். இப்போ அடுத்த பாட்டில் தான் என்ன நடக்க போகுது தெரிய போகுது. இது பார்ட் 2 வருதுன்னு வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க, கண்டிப்பாக வரணும் மக்களே. வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஃபிலிமில். பார்ட் 1 நல்லா இருக்குது மக்களே. பார்ட் 2 வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் வேறு மாதிரி இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு மக்களே, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அழகாக வந்து முடிச்சிருக்காங்க. இந்த கடைசி சீன் ஒன்று வந்துச்சு பாருங்கள். இன்னும் வந்துட்டு மேலேருந்து யார் மேலே விழுந்துச்சுன்னா அவங்க தான் வந்துட்டு ரேணுக்கு வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்கன்னு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள். அந்த இன்னொன்று ஒரு ஃப்ரெண்டு கேரக்டராக வந்து ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க பாருங்கள், அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த டின்னு வந்துட்டு தூக்கி அடிப்பாங்க. அதை தூக்கி அடித்தது வந்துட்டு சச்சின் மேலே தான் விழுந்திருக்கு. ஆனால் அதை காட்டில் கடைசியாக வந்துட்டு முடிகிற கட்டத்தில் காட்டியிருக்காங்க. கரெக்டாக சச்சின் மேலே தான் விழுந்திருக்கு மக்களே அந்த டின்னு. அதுவும் கரெக்டாக வந்துட்டு சச்சினும் ரேணுவும் வந்து லவ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வேறு லெவலில் சிங்க் பண்ணியிருக்காங்க மக்களே. அழகாக முடிச்சிருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு, படமே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஒரு ஃபீல் குட் மூவி மக்களே. கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள். வேறு மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. படத்தில் வந்துட்டு லேகே இல்லை மக்கள், அழகாக முடிச்சிருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்துட்டு வேறு லெவலில் வந்துட்டு ஆக்ஷன் சீன்லாம் செஞ்சுருந்தாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆதி வந்துட்டு அவரோட வில்லத்தனத்தை வந்து காட்டியிருந்தாரு கடைசியில. வேற லெவல்ல வந்துட்டு அந்த வண்டி வந்து துரத்துனுச்சு இவங்க வண்டியை. கடைசியில வந்துட்டு அந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே வச்சு ஆதி கண்ணில் அடிச்சு தவிச்சிட்டு ஏற்படுக்கு போயிட்டாங்க. அந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே வந்துட்டு ஆதி தான் வந்து ஒரு சீன்ல வந்து கொடுத்துருப்பாரு. அந்த பெப்பர் சீனை வச்சு அடிச்சுட்டாங்க. செமையா இருந்துச்சு, வேற லெவல் மக்களே. கடைசியில வந்துட்டு சச்சினும் ரேணுவும் வந்துட்டு சேர்ந்துட்டாங்க மக்களே. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கடைசி சீனு. வேற லெவலு ஒரு ஹாப்பி எண்டிங்கா முடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பா பார்ட் 2க்கு வெயிட் பண்ணுவோம். நான் கண்டிப்பா வெயிட் பண்றேன் மக்களே. ஏன்னா இப்போதான் ரீசனே வந்துட்டு ஒரு சக்ஸஸ் மீட் வந்து நடந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு. வெறும் வந்து 12 crores நினைக்கிறேன். கடைசிது வந்துட்டு 132 crores மக்களே. இந்த மாதிரி எலிமெண்ட் இருக்கு இந்த படத்துல. ஃபீல் குட் மூவி, நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி படம்லாம். வேற லெவலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு மக்களே, செமையா இருந்துச்சு. கமல் டேவிஸ் அவரை வந்து சொல்லவே தேவையில்லை மக்களே. வேற லெவலில் வந்துட்டு அவரோட அந்த காமெடி வந்து சொல்றது விடைக்கிறது எல்லாம் செமையா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கமல் டேவிஸ். அப்புறம் வந்து கார்த்திகா அவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் செமையா இருந்துச்சு. வேற லெவல் மக்களே. அதே மாதிரி ஆதி அவரோட அந்த வில்லன்ஸும் செமையாக இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்து சம்பவம் பண்ணிட்டாரு, அழகாக இருந்துச்சு அந்த சீனு. அது செமையாக வந்து பிடிச்சிருந்தாங்க. ரேணுவும் ஆதியும் வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்துட்டு ரேணு வந்துட்டு லவ் வந்து சொல்லும் போது அந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த கார் வந்துட்டு அப்புறம் ட்ரிஃப்ட் வேற லெவலில் அந்த கேமரா மூவ்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. இல்லை இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சச்சினும் ரேணும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இவங்க லவ் பண்ண போகிறாங்க, அதுதான் இந்த கதையே. அது வேற லெவலில் வந்து காட்டியிருக்காங்க. செமையாக இருந்துச்சு மக்களே. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக பிரேமல் 2 படம் வரணும், அதுக்கு ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறேன். வந்துச்சுன்னா அந்த படமும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம். வேறு மாதிரி மக்களே, வேறு மாதிரி. அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து தமிழ்லேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பார்ட் 5 நம்ம முடிச்சிருக்கோம். அதுலேயும் வந்து பார்ட் 6 பார்ட் 7லாம் இருக்குது. அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதையும் நான் போடுறேன். இந்த பட்டும் நான் போட்டுறேன் மக்களே. வேறு லெவல் படம், கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த படம், பிரேமில் படம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். அவ்வளோதான் மக்களே இந்த ரியாக்ஷன். உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை 5ஆம் தேதி வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் வரப்போகுது மக்களே. அதையும் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக அதுவும் பாட்டாக நம்ம போடுறேன், கண்டிப்பாக பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லை மக்களே, இதில் நடித்தவங்க எல்லாமே வேறு லெவலில் நடிச்சிருக்காங்க மக்களே. டைரக்டரும் செம்மையாக எடுத்திருக்காரு, நடித்தவங்களும் செம்மையாக நடிச்சிருக்காங்க.
நடிச்சிருக்காங்க. சச்சின், அப்புறம் வந்துட்டு ரேணு, கார்த்திகா, அப்புறம் வந்துட்டு அமல் டேவிஸு, அப்புறம் வந்துட்டு ஆதி. அது மட்டும் இல்லை, அவங்கள தவிர எல்லாமே அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க, அவங்க கூட்டாளி, ஃப்ரெண்டு எல்லாமே செம்மையாக நடிச்சிருக்காங்க. வேற லெவலில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அவங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களோட நடிப்பு. அப்புறம் ஸ்க்ரீன் பிளே, மியூசிக் எல்லாம் வேற லெவலில். அந்த டைமில் அந்த மியூசிக் கொடுக்குறதுலாம் செமையாக இருந்துச்சு மக்களே, தரமாக இருந்துச்சு. இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லா பாட்டும் வேற லெவலு செமையாக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் மக்களே.